Okay, hello guys. Mm, Welcome. My name is Sitompul. I'm from Class D, so my name is 191011123. Okay, in this video, I will presentation about my UTS assignment. The topic that I choose is how to telepon. How to telepon well. Bagaimana bertelepon dengan baik. Okay, lanjut. Okay, before we know deeply, we must know the basic of the topic that I choose is telephone. Okay, what is telephone? Or what is telephone call? Okay, so telephone is the definition of telephone. It's a system used to send speech or data over distance using a device called a telephone. That the function as the transmitter and the receiver. Okay. For an example of a telephone is a network or system that transmit electrical signals, so you can call someone in Japan from your home in a week. Okay, jadi definisi dari telepon itu sendiri adalah sebuah sistem yang menggunakan sebuah data yang dikirim melalui jarak tertentu menggunakan device yang bernama telepon. Jadi fungsinya itu sebagai pengirim dan penerima. Jadi contohnya kita mempunyai jaringan telepon atau sistem yang mengirim sinyal ke seseorang berada di Jepang. Jadi mengirimnya itu dari rumah kita, contohnya di Niwo. Nah, itu merupakan telepon ya fungsinya. So, what is telephone call? Telephone call is a conversation or a request for a connection by telephone. Jadi sebuah percakapan atau permintaan sebuah koneksi dengan menggunakan telepon. Biasanya dilakukan oleh dua orang. Okay, next. Okay, so key topics. And my presentation, I have 3 key topics. That is the point of the presentation. Yes, so the first is how to effectively over the phone. Just explain how to effectively make phone calls. So, jadi bagaimana caranya secara efektif dalam menggunakan atau panggilan atau menggunakan telepon atau berada di dalam panggilan telepon. Okay, the second that I choose is tips and preparing. Tips and trick for a calling and a mental preparation when you start to a call. Okay, jadi tips dan menyiapkan bersiap. Jadi bersiap untuk melakukan panggilan. Dan juga ada tips and trick ketika kita melakukan panggilan. Jadi suatu panggilan itu tidak asal. And the last is etiquette. So it's basically explain telepon ethics. Jadi ketika kita melakukan sebuah panggilan, tentunya ada beberapa etika yang harus kita pahami. So I will discuss it in the next point. Okay. Okay, next to key topic number 1 is how to effectively over the phone. So, I'm asking to you guys, have you guys met the other person or spoke to someone in the call that you thought, oh my god, this person is so boring, this person is so unprofessional, this person so uninterested in the call? Well, I'm sure it's many times, isn't it? Yeah. Telling you guys, it's just because they don't have eventually over the phone or phone skill, and I think phone skill is extremely important because it maintains a level of confidence with the other person that you're talking to. Yeah.
Jadi so because of it, I have a full solution for effectively over the phone. And the first is answer the phone specifying who you are. It is. So kita harus okay. So the first trick that I have to is mention your name when you answer the call. No, when you answer the call. Now it can be really disorienting for the for the caller if he doesn't know who he's talking to. Jadi kalau misalnya kan aneh aja gitu kalau misalnya kita menjawab panggilan dari caller dan dia nggak tahu nama kita gitu. Jadi kita menjawabnya dengan baik. And important penting juga kamu harus menjawabnya dengan intonasi yang baik. Nice, happy, friendly tone when you answer the call. Tidak terlalu excited, not too excited, and speak, raise your speak louder, tapi nggak terlalu terkeras juga gitu. Jadi berbicara ini berhubungan dengan poin nomor 2. So point number 2 is the point number 2 is speak clearly. This speak clearly. Kita harus berbicara dengan jelas tentunya di dalam telepon. So, okay, in English, important for you to pronounce your words. Well, of course, please do avoid mumbling or talking too fast or guessing. Okay, this will not help the caller to understand what you're talking or what they're saying. So it is important for you to pronounce your word correctly. Also, there's a possibility that the caller maybe not be hard or hearing you, or maybe doesn't know your language. Doesn't understand. Jadi kita harus benar-benar menjelaskan dengan jelas gitu di dalam telepon. Nah, okay. So the third is I have to tell you guys is listen actively. Listen actively. Now, what's the point of having a conversation if you're not listening to the person, right? Well, if you're not listening to the person and you are not to try and understand what he's saying, what are you going to answer him? So it's important for you to listen carefully, understand, so that you can answer appropriately. Also, make sure that you're acknowledge. Let not the caller feel that he's talking to a wall. I was not acknowledge whenever you're listening to the person. Jadi ketika kita melakukan panggilan, kita harus mendengarkan si pemanggil itu dengan baik gitu. Dikarenakan apabila kita nggak mendengarkan dengan baik, nanti kita mau jawab apa gitu. Dia juga si caller ini dia nggak akan nyaman tentunya. Jadi kita buat senyaman mungkin dan kita juga harus kalau bisa interaktif juga. Kayak oh iya gitu menjawabnya. Kalau dia ditanya ya. Oke. So yang terakhir adalah maaf kalang. Use word that makes sense to the person you're speaking with. Oke. Ini yang paling penting kalau menurutku. Oke. Dikarenakan kalau kita itu melakukan suatu panggilan, kita harus melihat siapa yang berbicara kita. Who is we talking to? If we meet a grandmother or boss, we must use professional language, professional talk, professional kata-kata yang profesional gitu. Kalau kita bertemu dengan atasan kita, jangan menggunakan bahasa anak muda, teen language, or use slangs like hey, what's up? Gitu. Misalnya kita ke bos kita ya kan, ya kalau asik atau ke nenek kita kan itu bukan melakukan
suatu hal yang baik dalam melakukan panggilan. Jadi kita harus melihat juga sih dalam berbicara kita, make sure kita berbicara dengan language yang sesuai gitu, bahasa yang jelas juga. So it's very important. Jadi berbicara profesional dengan seseorang yang lebih tua ketika kita melakukan suatu panggilan. Okay, next to key point number 2 is tips and preparing. Okay, in this section we will discuss about tips and tricks and preparing before the call or ended the call. So the first is basic telephone techniques. You must know how basic telephone work. Jadi in this era, we must very know how to telephone work. Because it's basic communication in our life, so we must know it, like how telephone work and how to we call the other person, how to save the contact. So basic telephone technique, it's very important. Okay, the second is important first impression. So that the impression is very important. How that first impression is very important. If you answer the call, you must be very nice, very nice in the first impression. Like, don't be greedy, don't be so greedy in answer the call. Okay, and treating the others as you want to be treated really isn't the best practice when it comes to communication styles, because it assumes that everyone is just like you. Okay, communication is an art, and mastering the art can be the key of building a relationship. Okay, so the first impression is very important. Okay, the third is answer promptly. Don't I guess to you guys, don't pretend to be busy. Answer the phone before the third ring is all possible. Jadi jangan sesuai sibuk gitu kita ketika kita mempunyai waktu untuk menjawab panggilan tersebut. Jadi ya mana tahu di suatu panggilan itu merupakan suatu hal yang genting dan membutuhkan Anda gitu. Jadi Anda harus melakukan penerimaan panggilan yang cepat gitu sebisa mungkin. So selanjutnya itu talk with a smile in your voice. Nah, ini juga trik nih. Ketika kita melakukan sebuah panggilan, terus usahakan ada suatu senyuman gitu di suara kita. Jadi kayak itu akan membangun sebuah kepercayaan, sebuah caller kepada kita. Jadi kita itu harus sopan lah gitu kepada dia. Jadi dia itu enak gitu didengar lagi, gimana ya? Be kind, polite, direct, and enthusiastic, and speak with strong voice. Not too strong, okay? I mean, try to have a little big or no background. So don't be too familiar. Do not yell or talk to the other in the room while you on the telephone. Okay. So yeah, like that. That's my. It just talk, smile with a voice. Jadi kita ketika melakukan pemanggilan juga harus senyum ya. Itu akan menimbulkan suatu rasa percaya gitu. Oke. Close the call correctly. Nah, ini dia nih. Jadi ketika kita menutup suatu panggilan itu harus dengan benar gitu. Do not hang up randomly. Jangan ketika dia lawan berbicara, kita sedang berbicara malah kita matikan dikarenakan suatu hal. No, don't do that. It's very bad.
dikarenakan itu akan menimbulkan rasa yang tidak kepercayaan gitu kepada kita sebagai penerima panggilan. Make sure the caller has no more queries atau use goodbyes, thank you for the calling, oh wassalamualaikum, oh shalom, whatever that is greetings for penutup untuk penutupnya ya. Oke. Deal- dealing with difficult callers. Oh, okay. This will be very very important too because we must prepare mentally. Listen without interrupting. Okay, the first, if you meet the difficult callers and gather the facts and make a note of them. Jadi kita membuat suatu fakta-fakta gitu, di note aja gitu. Take their details so you can get back to them. Sympathize with them and over to act as best as you can. Apologize if you have made a mistake, and stay calm in your mentality, even though the caller is angry and possibly abusive. Don't get too angry too, okay? Don't be too mad, okay? That's the trick. And the last is don't forget to say the first and last greetings. Yeah, this is one of the important too. It's like most importantly. Jadi kita sebelum melakukan sebelum mulai percakapan kita juga harus menyiapkan salam. Salam ya terserah mau selamat pagi dengan salam agama atau salam segala macam. Itu merupakan suatu hal yang baik ya. Dan juga ketika melakukan pemanggilan akhir dari pemanggilan kita juga harus last greeting juga ya, jangan lupa. And yeah. Okay, the last of my key points is etiquette. Yeah, etiquette is very important in our life. In the phone call, not in phone call too. In some aspects in our life, it is very very important, and we must learn and apply it in our life. So there's a few ethic in phone call that is I have 4 in this section. Number 1 is be sensitive to the tone of your voice. I mean, like I already told you guys in previous sections or previous key points that if you're in the call, your tone is done to very very anxious, aggressive, or don't angry. Okay, itu membuat si penelpon itu tidak ingin berbicara denganmu, kadang tidak tidak confidence, tidak nyaman. It is very important your tone conveys authority and confidence. Do not lean back in your chair when you speaking telepon. Jadi ya diam aja gitu ketika melakukan telepon, jangan kesana kemari, dan itu membuat tone kita itu nggak jelas gitu. Kita harus melakukannya dengan sopan. Bagaimana tone yang sopan? Nah, itu diaplikasikan di dalam phone call ini. Okay. And the second is do not allow interruption to occur during conversation. Nah, ini nih. Jangan pernah ada interupsi ketika kita melakukan komunikasi atau kita melakukan percakapan atau kita melakukan panggilan telepon. Dikarenakan orang itu akan si penelpon ini akan tidak nyaman bertelepon dengan Anda. Ya, itu sangat-sangat jelas. Do not carry on your side conversation with the other person around you. Jangan pernah melakukan suatu conversation dengan orang lain yang di dekatmu ketika kita melakukan panggilan. The person on the telephone takes precedence over someone who happens to walk in your
room or by while you're on phone. Jadi ya sebisa mungkin ya kita jangan interupsi gitu ketika melakukan suatu panggilan. Apabila kita ingin melakukan suatu interupsi di suatu panggilan tersebut, kita juga harus mengatakan dengan sopan. Ada juga caranya sih. Say to the person, please excuse me for a moment, I'll be right back. Atau when you return, kita sampai kepada panggilan lagi, thank you for holding, thank you for the holding telepon. Jadi kita jangan lupa meminta bantuan gitu dan berterima kasih. Jangan kita asal celetup aja kayak, hey, kita lagi nelpon nih, hey, how are you? Nah. Terus dia lagi menjawab nih, yeah, I'm fine. Nah. Dia menanya, tapi kamu dalam percakapan yang lain. You in the other conversation. Tentunya si penelpon ini kan bener-bener risih gitu. Jadi nggak enak aja. Okay, the third. Lanjut. The third is especially when you're leaving message, speak clearly and slowly. Oke, seperti ini udah kejelaskan sih sebelumnya di poin sebelumnya, namun sini aku jelaskan secara rinci. Jadi, do not use broke and parse, slangs, or thin language kalau kita berbicara dengan atasan kita gitu, yang lebih tua dari kita. Always leave your return telephone number as a part of your message. Jadi selalu return telepon number kita sebagai part dari message kita. Jadi slowly, kita menjelaskannya juga slowly, including repeating. Jadi kita juga udahlah kita berbicaranya pelan-pelan, kita mengulang. Nah, itu melakukan suatu etika yang baik gitu. Jangan kita termakan emosi di dalam suatu panggilan, karena kan itu tidak baik. And kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang tua, seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga harus menggunakan etika sebagaimana layaknya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kan? Jangan sekali-sekali yang aneh-aneh dah. Kayak kita berbicara kasar atau apa, do not do it on phone call. And last is, do not allow yourself to be distracted by the other activities while speaking on the phone. Ini udah ini etika yang penting juga, salah satu etika yang penting, dikarenakan ketika kita melakukan panggilan, kita nggak boleh melakukan aktivitas lain. Kita berfokus dengan panggilan kita aja. Kalau misalnya panggilan itu mengganggu, ya kan itu kan gak enak juga bagi si penelpon gitu. Kayak such roasting papers, chewing and eating, makan gitu, kayak kan mengganggu aja gitu. Etikanya nggak ada gitu. Apalagi kalau kita berbicara sama orang, ya kan, kayak interupsi yang saya jelaskan tadi. Most importantly, do not use handset or phone while driving. Jadi kayak apalagi kita sedang mengemudi nih, kita melakukan suatu panggilan, that's not good man. You will be kau bakal kecelakaan atau apa, kemungkinan terburuknya akan muncul gitu. So yeah, there's ethic and telephone calls that is which important to you guys to learning it and apply it in your real life. Okay, so that is my presentation of video about how to telephone well, yeah. And yeah, I'm sorry if my words are not good or my English is so bad, and I'm still learning it, guys. So yeah, thank you for your attention.
See you.